اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج انشاءاللہ ہم صفت قلقلہ کو کور کریں گے، غیر متضادہ ہے، اینڈ جو متضادہ تھی وہ ہم نے کر لی لاسٹ ویک۔ پہلی غیر متضادہ کی تھی السفیر، آج جو ہے وہ القلقلہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قلقلہ، صفت قلقلہ میں اس کے لغوی معنی جنبش کے ہوتے ہیں۔ جنبش مطلب کہ ایکو ہونا، پلٹ کے آنا، شیک ہونا، ان سب کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کا پیدا ہونا۔ جنبش مطلب جیسے باؤنس نہیں ہوتا، بال پھینکتے ہیں تو وہ واپس آپ کی طرف آ جاتی ہے، یا ایکو ہو کے ساؤنڈ آپ کی طرف واپس آتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ، میں مخرج آپ کو بھی بتاتی ہوں، ان میں سے 5 مخرج میں سے کوئی ایک مخرج ساکن ہوگا تو تب اس کے اوپر یہ جنبش کی جو ہے آواز آئے گی، ایکو کی آواز آئے گی، شیکنگ کی آواز آئے گی۔ حروف کیا ہے؟ یہ ہے قطب جدن، یا آپ کہہ سکتے ہیں قطب جد، یا آپ کہہ سکتے ہیں قطب جدن، جس طریقے سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ یاد کر سکتے ہیں، قاف طا با جیم دال، ان میں سے جس بھی طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ادائیگی کے لیے حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں جنبش ہوتی ہے۔ جب حروف قلقلہ کے اوپر سکون ہو تو ان کی نکلنے کی کیفیت میں تصادم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تصادم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹکراؤ ہوتا ہے، ٹکراؤ ایک دوسرے سے کے ساتھ جا کے لگتے ہیں۔ میں بھی جب ہم پریکٹس کریں گے تو پھر میں آپ کو اس کی ایگزامپلس بھی دوں گی۔ جب حروف قلقلہ کے اوپر سکون ہو تو ان کے نکلنے کی کیفیت میں تصادم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب حرکہ کے ساتھ ہوں گے تو نہیں، ان کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا، لیکن جب یہ سکون کی حالت میں آئیں گے تو پھر تصادم ہوگا، پھر آپس کے ٹکراؤ کو، جو ٹکراؤ کی آواز ہوگی وہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے گی۔ قلقلہ تب ہوگا جب ان میں تباعد ہوگا۔ تباعد مطلب کہ دوری، تباعد کہتے ہیں دوری کو، جدائیگی ہونا، جدا ہونا، دور ہونا، دور سے دا ہونا، اسی لیے اس کو تباعد کہا جاتا ہے۔ قاف طا با جیم دال پر جب سکون آ جائے تو ان میں سے پہلے تصادم ہوگا، پھر تباعد ہوگا، پھر دوری ہوگی۔ پہلے شدہ اور قلقلہ اپلائی کیا جائے گا، پہلے شدہ ہوگی، قلقلہ آئے گا، پھر اس کے اندر تباعد آئے گا، اور قلقلے کی صفت واضح ہوگی تبھی جب ان کے اندر تباعد آئے گا، جب ورنہ صرف اب، یہ کیا ہے؟ قلقلہ، اب یہ تباعد ہو رہا ہے۔ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ فتح با سکون اب، اگر میں اس کو چھوڑ نہیں رہی تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تصادم ہو رہا ہے، پھر تباعد، پھر قلقلہ بننا۔ اب ب ب اب، جب وہ تباعد ہوتا ہے تو پھر قلقلہ بنتا ہے، تصادم پلس تباعد پھر قلقلہ۔ اج 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 اد 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 اد
अद, या पहले क्या हो रहा है, जॉइन हो रहा है, अद अद। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होगा कि हरूफ कलकला अगर मुतहर्रिक हों और लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो क्या कलकला होगा? मैंने अभी ये बात आपके लिए पहले भी दोहराई थी कि फिर कलकला नहीं होगा। हरूफ कलकला अगर मुतहर्रक हों और लफ्ज़ के दरमियान में आ जाएँ तो कलकला नहीं होगा। कलकला की 3 अक़साम हैं, कलकलाए सुग़रा, कलकलाए वुस्ता एंड कलकलाए कुबरा। ठीक है? जो कलकलाए सुग़रा है उसको वीक कलकला कहा जाता है, जो स्ट्रॉन्ग कलकला है उसको कलकलाए वुस्ता कहा जाता है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उसको कलकलाए कुबरा कहा जाता है। सुग़रा, वुस्ता, कुबरा अरबी में कहा जाएगा। वीक कलकला जो कि कलकलाए सुग़रा है, कलकला का हरूफ लफ्ज़ के बीच में आ जाए और वो साकिन हो यानी कि उस पर सुकून हो, असली सुकून, आरिदा नहीं असली सुकून। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़क़तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम। फ़क़ 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 फ़क़तुलू क्या हो रहा है? ये कलकलाए सुग़रा हो रहा है, वीक कलकला हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाज़ के बीच में आ रहा है, ये हरूफ के बीच में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़ालिकुम अज़्का लकुम व अत्हर व अत्हरु व अत्हर व अत्हरु व तो के अंदर कलकला भी आ रहा है, तो इतबाक लेटर भी, तो इस्तिआला लेटर भी है, हैवीएस्ट लेटर में से है लेटर है। तो क्या है, अब यहाँ पे साकिन आ रहा है, इसके ऊपर सुकून आ रहा है, सुकून असली है, तो क्या हो जाएगा? कलकला हो जाएगा। وأطهر وأطهر। एक और एग्जांपल देख लेते हैं वीक कलकले की। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أب 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 أبصارهم وعلى أبصارهم أب जॉइन हो रहा है, अब तसादम अब अब आपने इतना फोकस होके नहीं करना। अब आम पढ़ेंगे। वाला अबसारिहिम। मैं आपके लिए इम्फसाइज कर रही हूँ, आपको पता चले कैसे तसादम होता है तो फिर कैसे कलकला बनता है। पहले मैं मखरज के ऊपर जाके लगती हूँ अब, फिर मैं दूर करती हूँ अब बा अब ब जो कुछ साउंड आ रही है, तसादम होके फिर जुदा हो रहा है। ठीक है, जुदा होने के बाद कलकला बन रहा है। अब जो है स्ट्रॉन्ग कलकला है, कलकलाए वुस्ता। कलकलाए वुस्ता तब होगा जब हर्फ के आखिर में ये हरूफ आएंगे, ये लफ्ज आएगा, ठीक है, और वो मुतहर्रिक होगा, हम सुकून आरिदा लगाएंगे, हम खुद उस पे सुकून लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुल हुवल्लाहु अहद, अहदुन आयत आ रही है, रुक रही हूँ दाल दो पेश दू के ऊपर, फता तनवीन दमा तनवीन के ऊपर, उसको मैं हटा के दमा तनवीन को उसके ऊपर सुकून लगा रही हूँ तो क्या हो जाएगा? अहद अहद। ये कलकलाई वुस्ता हो जाएगा, एंड पे आ रहा है और सुकून आरिदा में लगा रही हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद। अब एक और एग्जांपल सेम अगेन सूरह इखलास से। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, मद मद द अल्लाहु समद। एक और एंड के ले ले सूरह फल्क में से। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अब स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला या आप कह सकते हैं कलकलाए कुबरा। हम्म, अम, इसकी पहचान क्या है? कलकला के हरूफ जो है, या कलकला का हरफ लफ्ज के आखिर में आ जाए और वो मुतहर्रिक भी हो और साथ में मुशद्दद भी हो, शद्दा भी उसके ऊपर हो। जैसे आपको स्क्रीन पे भी नजर भी आ रहा है, येलो लिखा हुआ है, ठीक है, बा के ऊपर शद्दा और हरकत है, मुतहर्रिक है। تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب। एक और मिसाल ये देखिए। अब ये जो वर्ड है ना हज्जा, ये मिडल में आ रहा है,
حرکت کے ساتھ آ رہا ہے اور شدہ بھی آ رہی ہے. لیکن جب میرا سانس ٹوٹ رہا ہے اور میں اس کے اوپر رکوں گی تو میں اس کو وہ کلکلا بن جائے گا. ٹھیک ہے. فمن حج ج حج حج حج. اگر میں کیری آن رکھوں گی تو کلکلا نہیں بنے گا اتنا اسٹرانگ. فمن حجل حجل حجل. اوکے. اس کلکلا حج حج مور اسٹرانگر کلکلا بن رہا ہے اگر میں اس کے اوپر اسٹاپ کر رہی ہوں. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. مکمل ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں اور اگر نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے سیشن کا آغاز اسی طرح رکھیں گے. آپ لوگ اپنے اپنے مصحف کھول لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے سبق سنتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.